Kasi dati dito lang naman ako nakatira dahil guys, no, ayan, no? Kaso nabinta na yung bahay namin dyan. So, nandun na kami sa medyo malayo-layo konti. Ang puso ko'y litong... Ay, ay, ay! Babe, no! Kagwapa nga bibi naman yan. Ti do questa qua. Ma io voglio con la corteccia sopra. Guarda che bella che Ah! scelta. Wow! Guapa! Ah! Hi guys! Good morning! Good morning! Nandito po tayo sa aking work. So, it's Easter Sunday today and makikita nyo dito guys, walang katao-tao sa daan. Walang katao-tao. Pero sa beach, meron tao. Ayan. Malamig pa siya pero okay na din. Hindi masyadong malamig kasi ay tinamo nakita mo. Nakapag ano na ako, nakapag ganito na ako. Hindi na ako actually meron akong jacket no, pero hindi ko sinusuot. So nandito tayo sa trabaho ngayon, walang holiday sa atin ngayon, guys. Pero at least double pay naman no. Dalawa lang yung aking check out today, kaya mas mabilis tayong matapos ngayon. So hinahatid po ako ni Tony dito sa work. And buti na lang talaga no guys, hinahatid ako ni Tony. Si Tony, alam mo, super thankful ako kay Tony kasi kahit busy yon, nagbibigay talaga ng time yung lagi sa akin na hinahatid niya ako dito. Pag sinasabi ko, ayaw ko magbabicycle kasi nagbabicycle talaga ako guys dito. Eh malapit lang naman, 8-9 kilometers lang naman siya. And it took me only 15 minutes. 15 minutes lang. Tapos, ngayon kasi sabi niya sa akin, hinahatid niya ako kasi nag-ano kasi kami, daylight saving kami ngayon. So, bali minus 1 hour tayo ngayon guys. Instead of 7 hours different tayo. So, basa na yata yung kilikili ko. Instead of 7 hours different tayo, ay 6 hours na lang kasi nag-urong kami ng 1 oras. Kaya sabi ko, parang antok pa ako ba. Instead na 7 o'clock yung gising ko, 6 yung gising namin. Kaya sabi niya, sige, hatid na lang kita kasi para mas mabilis. So, ayan, itong natapos ko na yung isang flat. Ito na lang yung naiiwan. So, mabilis lang naman to guys kasi hindi naman siya malaki. And, didiretso tayo. Susunduin ako dito ni mamaya. Tapos, didiretso kami kay Nuna. Doon kami magla-lunch together. Kasi ganito dito, Easter Sunday kami nag-celebrate dito ng Easter. Easter nga, no? Kasi dati dito lang naman ako nakatira dahil guys, no, ayan, no? Kaso nabinta na yung bahay namin dyan. So, nandun na kami sa medyo malayo-layo konti. Pero hindi naman malayo, no? And, tatawagan ko si Tony mamaya kung magpapasundo ako or magbabasa ako. Siguro sabi niya kasi 30 minutes bago ako matapos ay i-message ko siya. And, ayun, i-message ko na siya kasi malapit na ako matapos. So, see you later guys. So, ayun guys, kakatapos lang po natin guys, no? Magtrabaho, ayan po. And si Tony, parating na daw po sila. So, didiretso na po kami kay Nona. So, kasi gumawa ako kagabi ng tawag dito, strawberry dessert. Sabi ko sa kanya, huwag niyang kalimutan kasi dadalhin namin kila Nona. Ayan, sinabi ko paliguin si Asia and Michael. So, naligo na daw. Si Isabel natulog kasi kanina. And ngayon, sabi ko, maglalakad na lang ako habang papunta sila dito. Maglalakad ako papunta doon para hindi na sila pupunta dito ba, malayo. Alam nyo guys, nakakamiss yung bahay namin dito, no? Yung pagkakatapos ko lang magtrabaho, didiretso ako akad dito. So nakakamiss talaga guys. So, ipakita ko sa inyo yung bahay namin dati. Yan. Wait lang. Hindi masyadong makita. Tatawid muna tayo dito. So ayun yung bahay namin before. Yung may sinampay. Yan. So di ba? Super lapit lang sa trabaho. Pero ngayon, hindi naman masyadong malayo. Malapit lang din naman kami. Kaya lang, iba talaga. Kaso, kaya bininta namin guys kasi maliit na para sa amin. And ngayon, naghahanap pa rin kami ng bahay na malaki. So, meron nang nahanap si Tony. Tapos, mahal-mahal din, no? Siyempre, naghahanap kami ng malaki. Siyempre, mahal din. Kaya ngayon, ay pag-isipan namin talaga guys. Kasi kung bibili kami ng bahay this time ay kailangan namin magstay dito for few years kasi pag bibili kami tapos ibibenta namin agad-agad mawawala yung mga benefits ng ng pagbili namin ng bahay ba, so ganon.
Kaya napag-isip-isip talaga kami kung magbabahay na lang kami ba doon sa Pinas or bibili muna kami ng bahay dito tapos after 5 years or after few years doon kami pupunta sa ano kasi hindi naman natin alam yung buhay ni Nona and Nuno, no? And they can live longer pa naman. So hindi natin alam yung buhay talaga. So ayun, nandito na tayo sa maraming tao ngayon papuntang beach kasi maganda yung weather ngayon. Mainit. It's 20 degrees Celsius. Kaya ayun, nakaganito lang ako. Hindi ako nag heavy jacket. So sige guys, hintayin natin sila doon kasi parating na daw po dito. Ciao. Bye bye baby. Wow, nice. Come back to scout. Bye 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 bye. Wow! Aspeta. Hi. Hi, how are you, sweetheart? How are you? They are all have showered. That's nice. Mami, Isabella rotto il tuo di Pasqua tutto. Ay, ay, ay. You see, babe? The break, babe? Oh, Huh? It's already broken, that one. A few moments later. We have we are arrived now in Una, guys. So, After 20 years, so I'm waiting. bye, 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 bye. Arrive. Hi, Asia. But Giuseppe is not here. Should be. Oh no, you have to close the door here, anak, please. Buona Pasqua, Nonna. Dormi. Come dormi? È ingrassata un po' adesso, eh? Oh, no, celeste, come gli occhi. Hai finito le pillole? Hai finito le pillole? Ha? Devo mangiare. Devo attendere che Sì. diabete. Beh, allora... Buona Pasqua. Che la dai? Ma bello. Ma tutto sempre fermo. No. Ma è tutto mascherato. Aspetta, devi mettere prima quello. Ang puso ko'y litong... Ay, ay, ay! Babe, no! Kagwapa nga bibi naman yan. Kagwapa naman yan nga bibi. Bye Nuna day, bye Nuna day, bye Nuna day. Cammina. Isabel will open also the egg today. Will open the egg. Vai. Bye, Bini day, Bini day, dali. Come, Mama, come. Zio, that's Zio. Bella bella. Hi, good morning. Afternoon. Afternoon na pala. Sabel! Hi. You're almost learning. She's walking already, that's why. But, matutumba pa siya minsan-minsan. Dahil, make me video with sa wala, anak. Make me video with sa wala. Bye. Devi tagliare a zero, beh. Come on. Babe, what did I build? Papa! She's doing video. Oh, io, scusa. Vada, bye. No! Hey! Tarato! Hey! Dai! Sudah. Ma è cominciata a camminare, si è fermata. Una volta passata, In Asia, poi me le dividete voi. Poverino, no? ha paura. Abbastanza il forchetto. Allora facciamo un prepara il cucchiaino senono, piccolo, guys. dai. Allora, dammi. It's already done. Sì, però 2 minuti di riposo. Deve riposarsi, capito? Oh, wow. Lasagna di Nonna Graziella. Homemade yan. All homemade. Oh, look at this, babe. Fantastic. Today come very nice. Fantastic. Oh, very pisante, ha? Pisante. Oh, goy. How many kilos this? Ben. 20 kilos, mamma mia. I don't know exactly. But yeah, Wow, must be. look at this. How really
Ah! Isabel, Dove l'hai Not tesa? too much big, ha? No, guarda, l'hai tesa. Michael, prendi il tuo piattino, Michael. Hey! Isabel! Hello! Quale usiamo per prenderla? Non c'è? E qua c'è. Ah, guarda Michael, è sorridere, vedi, guarda. Michael is the number one, always the first one, guarda. Oh. Prendila con due piatti, Aspetta, ti do questa qua. Ma io voglio con la corteccia sopra. Guarda Ah, che bella guarda, che sei. let me see. Dai, porta gli altri piatti. Gli altri Wow. piatti, Asia. Hi, you arrived there? Ah. Asia, gli altri. Il coltello. Tieni. Buon appetito! Ti manca il coltello, ce l'hai? Ce l'abbiamo tutti. Adesso la birra ce la beviamo, valla a prendere. Ah, no. Prenderete, va. La vera, dov'è il vera? Questa sotto tavola. No, E dove? c'è del frigorifero. That's it, guys. Acqua. Isabel will eat Come? Acqua? against the light, man. La busti. Si deve fare. Facendo cadere, Mettiti più attento. vicino, Mettiti più vicino, Vicino. You know, there's also in Philippines, babe, the Turkey parokia, Ho like detto that. se si deve fare il trapianto, Ah, sì. non le parrucche, That's very expensive, babe. lo so, però. Voglio solo questo quadratino. Ah, Aspetta che look at prendi i our... piattini, Asia. Isabel! Hi! Hi! No, non li prendere. No, non le prende, no. Non ti preoccupare. Sometimes, huh? Mamma mi fa male la pancia adesso. Non mangiare più. Cioè, non mi Questo è sento tu. fa male la pancia. Lui anche ha problemi di diabete, Giuseppe? zucchero in... We open this egg. Ah, okay, open the egg, dai. Now we open the egg. Isabel, want to open? Babe, dai, open Isabel also, dai. Let's for Isabel. Dai, apre, babe, apre. Isabel will open it, dai. Poi gliela aprirai Isa. Let it open it. Turo the one inside. What, Isabel? Oh no, you need something here, anak. You need that. Wow! Guarda, show them. Wow. Aspetta. Mamma, si apre così, guarda. Mamma, vuoi vedere? Gli stradiani. Ah, è secchetta. No, you need the knife there, anak, to open in the middle. C'è la sorpresa. Sì. Ah. Calamite. Calamite. Calamite, make me feel. No, guarda. Che cos'è? Attaccare sulla maglietta. Ah, È brutto. ha pregato Mike. Ha pregato Mike. Frega Se soldi. c'è rotto. Sì, vai. Wow, dove vedi Asia? Le carte. Le carte. Pastelli a cera. Cosa c'è? Pastelli a cera. Detto io non lo capisco. E io mi fermo. Isabel, remove all the... Isabel! Wow! You're clearing langga? Come, mama, dali. Come. Get your baby in the floor. Come, mama, dali. You're cleaning. Ah, wow, you put it back. Isabel! Ah. Come on. No. 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 You don't like... Italian ka talaga. Dali, kami. Again. Beautiful eyes. Again. How is it? Prendi quest'acqua naturale. Ci dai. Ciao. Ciao, amore. Vieni qua, amore. Amore mio. Ah! Hi. Guapa. You're not gonna sleep? Huh? Huh?
You didn't sleep yet today. Come here. Hoy! Gwapa nga bata. Come here. Hoy! Come, mama. Hai visto? Bravissima Isabella, è vero che sei brava? Fai ciao al nonno. Opla. Fai ciao. Dove? Vai da su. Vai da su. E Asi, ormai dove è Asi? No, quello no. Quello non lo devi toccare. No. Dai. Come, mami, come. Dai. Come here. Vieni. Asia dov'è? Forse fuori. Ah, sono fuori. Che non la portano Isabella dentro? Ah no, fa male Isabel con lui, Michael. Là. Vieni qua. No.